आप कैसे हैं؟ Sağ olasın. Allah razı olsun. Memnun. الله يبارك فيك. خدا رو شکر بهتر از این نمیشه. احساس میکنم یه وزنه 1000 کیلویی از اون شونه هم برداشتن. Kerim'de bir ataş var. O ataş da İmam Hüseyin. İmam Hüseyin'e taşıdı. ولقينا الوجدان يقول تخسرون طريق الرحمن إذا ما سلكتوا للحسين عليه السلام. همیشه زندگیم پر از معجزه بوده، در این شکی نیست، اما اینکه الان با پوست و استخونم حسش کردم واقعا برام شیرین بود. فهمهمنا وسبقنا أمنا وأبونا وأختنا وأخونا وجارنا وجيراننا وعشيرتنا وقومنا وركضنا نهمم للإمام الحسين. لما وصلنا بالوجدان لقينا القضية كبيرة. وقتی که حضرت ابا عبدالله من رو لایق دیدن که خیلی اتفاقی این سفر از اولش معجزه بود. Vallahi özünde bildiğim aslında bu yerde hayalde yokuydu buraya gelmem benim. Ve bir güne hayal edilmezdim gelmem buraya. Bir böyle şey böyle mevkuf görürüm. O da gibi bir sıdfı oldu ki İmam Hüseyin'in Tevfik özünden idi ki ben gelmişim özüm var ya. Ki beni bugüne kısmet eledi mesela görürüm, bu çekim manatı görürüm, gözüm önünde mesafeyi görürüm. ما بدون اینکه 1000 تومانی هزینه کنیم الان اینجاییم در بدترین شرایط مالی. تمام اتفاقاتی که تو این سفر افتاد فرق میکرد، یعنی کاملا مشخص بود که سریای قبلی ما همیشه به حدی میرسید که له میزدیم واقعا برای یک کربلا، اما الان شرایطی بود که میگفتیم آخه الان ما کربلا. كن مظلوم داخلك وحواسك انت مظلوم، بس الحسين عليه السلام يكشف عليك. والإمام الحسين إذا كشف عليك حتى لو كنت اتهام يغطى عليك. ما آقای ابو عبدالله ثابت کرد که واقعا کربلایی شدن به قسمت نیست، به ثروت نیست. کربلایی شدن فقط به دعای فاطمه است. خدا رو شکر واقعا، اللهم بارک لمولانا صاحب الزمان و شکر خدا که در پناه ابو عبدالله و اهل بیتی. Yani bu şeyler inşallah biz İmam Hüseyin dilde, canla, dilden, yürekten biz İmam Hüseyin istedik. O yaddan çıkartmak ölene kadar. Temenni ederdim o sahabaların birisi ben olaydım. Özüden olaydım. لا تتصور الإمام الحسين يفضح واحد. الإمام الحسين ولي الله جل جلاله، يمثل الله في الأرض وفي السماء، ما يفضح. الإمام الحسين يمهل بس ما يهمل. وإذا تريد نفسك تعززها عند الإمام الحسين كون رحوم، صير رحوم وصير كريم.
hemen aşure günde. Gördüm uşaklar kaldı, yetim kaldılar. Sahralarda kaldılar. Kimse yoktu sizlerine yardım eden. İmam Hüseyin şehit olup, ehli ayal şehit oluptu. Barvatlar, uşaklar kalıptı caddelerde. شيء عجيب صار عندي قضية انه كربلاء اسمع صوت، اسمع نياح، اسمع صدى سيوف، اسمع همهمة خيل، وكلها سمعتها بجفة. زمانی که وارد گودال میگن الشمر جالسون علی صدره، تا اون زمانم که دیگه کار داره تموم میشه، اون فشاری که رو سینه ابو عبدالله است انگار هر زمان که اون روزه خونده میشه رو سینه منم هست. Talipler bu sahralarda kimse yok, hallarına yetişsin. Buradan xeymeler yanıptı. Buradan gelirler, dalanınla bir mence otursunlar özünde, yok diyor otursunlar özünde. اشهد الله ابو جداني سمعت الام الناس. انگار اون احساسی که الان خواهر من، بچه های من، همسر من چه بلایی قراره سرشون بیاد بعد از من، خیلی واقعا اون صحنه دردناکه که با تمام این هزار و اندی زخم که بر تن ابو عبدالله هستش، پر از نیزه شکسته، زمانی که میخواد سر رو ببره باز هم نگاهش سمت خیمه هاست. O mel'unler de düşübler bunların, gâret edirler, neler var neler yok bunların. Ferhud edirler, neler var neler yok. O yetim, İmam Hüseyin'in yetim balasının kulağından kişvarasına kadar çektiler bu mel'unler. अस्सलामुअलैकुम, आखिरकार तुम आ ही गए। मुझे तुम्हारा बहुत इंतजार था। ये मत समझना कि इस अंधेरे में तुम अकेले हो। डरना मत, मैं तुम्हारे पास हूँ। मुझे याद है वो रात, हर तरफ घुप अंधेरा था। मैं भी तुम्हारी तरह बहुत दिल गिरफ्ता थी। आखिर मेरा दिल मेरे बाबा के लिए बेकरार हो रहा था। बाबा जब भी मुझे थका हुआ देखते, आकर मुझे अपनी गोद में बिठा लेते, अपने मेहरबान हाथों से मेरे बालों पर शफकत करते और मुझे कहानियाँ सुनाते। लेकिन उस रात मैंने जितना बाबा बाबा पुकारा, जितना अंधेरे में दौड़ती रही और उन्हें आवाज देती रही, मुझे वो कहीं नजर नहीं आए। मेरी फूफी ज़ैनब आई, उन्होंने मेरे नन्हे हाथ अपने हाथों में ले लिए, मुझे मजबूती से गले लगाया, अपने सीने से लगाया और फरमाया, प्यारी सकीना, तुम्हारे बाबा का तुम पर ध्यान है। मैं रोते रोते सो गई। ख्वाब में देखा कि मेरे बाबा आ गए हैं। मैंने फिर अपना थका हुआ सर उनकी गोद में रख दिया। वो कितना अच्छा लम्हा था। लेकिन जब मेरी आंख खुली तो देखा अभी भी अंधेरा है और बाबा मौजूद नहीं है। मैंने इन्हें बहुत याद किया, बहुत रोना आया। फूफी कहती थी कि तुम्हारे बाबा अल्लाह के पास चले गए हैं, लेकिन वहाँ से तुम्हारे लिए दुआ करते हैं, तुम्हें देखते हैं। आज रात जब मैं तुम्हें इस तरह थका हुआ
और तन्हा देखती हूँ तो महसूस करती हूँ कि तुम उस रात मेरी तरह किसी सहारे के मुतलाशी हो। गम न करो, मेरे बाबा बहुत मेहरबान हैं। वो अपने एक एक मेहमान का ख्याल रखते हैं। वहाँ देख रहे हो, उस रोशनी की तरफ। ऐसा लगता है कि मेरे बाबा ने तुम्हारे लिए कोई अमानत रखी है। एक पैगाम है जो सिर्फ तुम्हारे लिए है। इसे पढ़ो, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। يعرف هزة معنى القلوب، ولذلك هو أقرب للعبد إذا قبلنا عبيد. خذ يقبلنا عبيد. إيه مولاي إيه. Yüreğim çok yanan o yerdi. O uşağı getirdi beni onun amanı verende. Yandım onda, çok yandım. Çok eserlendi bana. सलाम हो तुम पर। मैं जानता हूं कि तुम एक थके हुए मुसाफिर हो और इस जमाने के शोर व हंगामे और भीड़ में से गुजरकर इस खेमे में पनाह लेने आए हो। मेरे अजीज, ये गुमा न करना कि इस दुनिया में तुम तन्हा हो और कोई तुम्हारे दिल का हाल नहीं जानता। मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूं। तुम्हारे तमाम दर्दों से, तुम्हारे उन गमों से जो तुमने किसी से ना कहे, और उन आंसुओं से जो तुमने तन्हाई में बहाए और मेरे सिवा किसी ने ना देखे, मैं सबसे आगाह हूं। मैं हर लम्हा तुम्हें देखता हूं और तुम्हारे दिल की सरगोशियां सुनता हूं। एक जमाना था मेरे लिए बहुत से खतूत भेजे गए, हजारों खतूत जो दावों से भरे हुए थे, मगर जब आजमाइश का वक्त आया तो उनमें न वफादारी बाकी रही और न दिल सोजी का कोई निशान। आज मैंने तुम्हें अपने खेमे में बुलाया है ताकि तुमसे कह सकूं कि मुझे तुम पर और तुम्हारे पाकीज़ा दिल पर भरोसा है। हमेशा मेरे लिए लिखना, हमेशा मुझसे बातें करना और अपने दिल का हाल कहना, मगर हाँ, ये ख्याल जरूर रखना कि तुम्हारे खत की तहरीर और तुम्हारे दिल का अहद कूफी ना हो। मेरे साथ कायम रहना जैसे मैं तुम सब में से एक एक के साथ खड़ा हूं। मेरी मोहब्बत भरी आगोश हमेशा तुम्हारे लिए खुली है और मेरे खेमे में तुम्हारे लिए जगह मौजूद है। अपना दिल मेरे सुपुर्द कर दो और सुकून पा लो। یه قوت قلبی 1000 برابر از قبل بهم داده شد و الان یه مسئولیتی رو حس میکنم برای خودم که از الان واقعا من سفیر امام حسینم یه جورایی و خیلی بیشتر از قبل باید توی مسیری که شاید قبلا فقط حرفشو میزدم عمل کنم. هي القضية انتخابية مو هسه، من زمان، الله أعلم كم ألف سنة. هاي اللحظة وهاي الوجود وهذا العروج وهذا اللقاء وهذا الحديث، هاي مو كاميرا وصوت، لأن هو مشغل كاميرته.
وهسه كامرته هو ابو صالح صلوات الله وسلم. احساس کردم نتیجه تمام کارهایی که تا الان کردم، تمام حرفایی که تا الان زدم و قطعاً که یه طرفه نبوده و حضرت ابو عبدالله شنیده. फ़र्ज़ कीजिए कि आपके पहलू में जो पर्दा है उसके पीछे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कोई जानिसार साथी तशरीफ़ फरमा है। अगर आपको उनसे सिर्फ़ एक सवाल पूछने का मौका मिले तो आप क्या पूछेंगे? أقول له أريد أشبقه وأبوس كل شيء مالي، لا أريد مناقب ولا أريد مراتب ولا أريد شهادة ولا كل شيء أريد أبوسه. إيه أقول له بس أريد أبوسه. اول از همه بهش میگم که واقعاً ممنونم که بودی تو اون شرایط، چون امید سید الشهدا فقط به همین تعداد انگشت شمار یاران بود. Bir sahabe vardı adı Züher bin Kayn. Züher bin Kayn bir tacir, büyük bir taciriydi. İmam Hüseyin dedi ki benimle evvela kabul elemedi. Dedi ben üstüne uzak olum, İmam Hüseyin'den uzak olum. Yani nece diyerek bütün ne fikrinde vardı İmam Hüseyin'den uzak olsun. Dedi ben giderim İmam Hüseyin yoluna, karar verdim şehit olum el altında. Arvadına dedi daha benden sonra sen talaksen, yani kendime ben boşanıpsan daha. Çünkü daha ben görmeyecekse ben şehit olacağım İmam Hüseyin'den. Kalmayacağım bu dünyada ben. چی باعث شد که این کار انجام بدی؟ یعنی چی دیدی توی زندگیت؟ چجوری حضرت دستشو به سمتت دراز کرد و تو اون دعوت رو لبیک گفتی؟ Demeğim oldu ki temenni ederdim İmam Hüseyin'den o vakit ki ben orada olaydım, özleriyle olaydım. Bunu temenni ederdim. همیشه بوده پای منبرها میگن اگر لازم باشه ابی عبدالله تو روز قیامت تا عاشورا رو یه روز عقب میندازه که یکی مثل هور برسه. خود حضرت میدونه که اون شاید تا لحظه های آخر هم تو سپاه دشمن بوده، اما اون بد نیست، اون راه و اشتباه رفته، اون میتونه برگرده. أنا ما سئله بس أقول له بس شغلة واحدة، أقول له سويت هو قبلك أبو السجاد بهالمقام وبهالمرة. یاران امام حسین به نظرم این رو دیدن که آقا این شخصیت کسیه که اول از همه چیز خودش میگذره که تو جات خوب باشه. Bes dilde biz temenni ederek inşallah bizi İmam Hüseyin şefaatinden uzak etmez bizi. İnşallah şefaatini bularak. Yani bu şeyler inşallah biz İmam Hüseyin dilde, canla, dilden, yürekten biz İmam Hüseyin istedik. O yaddan çıkartmak ölene kadar. Temenni ederdim o sahabelerin birisi ben olaydım. Özüden olaydım. لا 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 ما سئله، لا أقول له هنيالك ولا أقول له عفي عليك، لا أقول له سويت، لأن كل منكم على نفسه بصير. سويت وجمعك الإمام صلوات الله وسلامه عليه، مثل المرة اللي تجمع الزبد منين؟ من اللبن، وجمعك وجابك يم. سويت يا حبيبي صلوات الله وسلامه عليه. یعنی حتی زمانی که میخواستن سر امام حسین رو ببرن داره میگه که این کار رو انجام نده، من شفاعت میکنم تو و خانوادت و کلن. یعنی حتی از دشمنش هم میگذره و میخواد لحظه آخری هم اون رو به راه راست هدایت بکنه. अब मैं आपको उस शख्सियत की झलक दिखाना चाहता हूँ जो पर्दे के उस पार मौजूद है।
فقط بهش میگم چه خوبه که اینجایی واقعا. Vallahi istidadı var yolunda başında versin. البوسه على من الانصار. البوسه لما تقول له افتح لي خلنا ابوسك لان هاي صنيعه صنعتها زينب سلام الله عليها. اريد اكرها واريد اعيدها لان زينب عقيله الطالبين طلبت زينب وما ادراك ما زينب. واقعا بخوام بگم من هیچ وقت فکر نمی‌کردم یه روزی همچین چیزی رو تجربه کنم و اینجا باشم. İftiharla bizde diyoruz. Yani o şeyler var bizim deri inne silmun limen salekum harbun limen harabakum. Bu sözü eğer tatbik etseysen, bennehu olsay özleriyden, sözlerini tutsay, düz yollarını tutsay, İmam Hüseyin yol tutmak dilden dögü, candan cigerden gerek olsun. زمانی که خیلی دلت پره، زمانی که از همه چی بریدی و توی بدترین شرایط زندگی هیچی رو دیگه قبول نداری و باور نداری، یه کورسوی امید داری، اونم سید الشهداست. İnsan bazen dilden İmam Hüseyin böyle samimi tutmayıp sözün, şayet yoldan çıksın. Ama samimi ise başında geçse yoldan çekilmez daha. يشهد الله كل مؤمن اللي يطرق باب الامام الحسين، الامام الحسين يقول له لبيك. ايش يقول له؟ يقول له لبيك ولد يقول من آدم بدیم، من کار بدی انجام میدم ولی دوستت دارم. من واقعی ابو عبدالله رو دوست دارم. و اینکه چی باعث شده که من الان اینجا باشم، فقط و فقط دعای حضرت زهراست بلا غیر. Bir şey olup ya olmayıptır. Çoklar görür mesela bir şey yok İmam Hüseyin yolunda. Her neyi var ver İmam Hüseyin yolunda. Ve sen İmam Hüseyin'den olsaysan İmam Hüseyin seni 10 beraber seni taahhüt eder o yolda ve iftihar eder ki bir bela adam var, böyle şaası var, tutup yolun. Şefaatte inşallah şefaatten de uzak etmez. من نامه زیاد می‌نویسم کلاً، چون آدم درونگراییم تقریباً و نمیتونم حرفمو به آدمو بزنم و همه چیزو روی کاغذ میارم. خیلی وقتا حرفای خودم به امام حسین رو کلاً حالا اهل بیت روی کاغذ میارم و یه سری قولا میدم، ولی خب یه سری شروط هم برای قولا میذارم که میگن نوکر در قبال نوکری. البته که ما این نوکری رو برای خودمون انجام میدیم، یعنی مثلا میگن ما نمیایم کربلا برای ثوابش، ما میایم که قلبمون آروم بشه، دلتنگیمون برطرف بشه. اون قولایی که به امام حسین دادم و برم سراغ دفترم و دونه به دونه‌شو شروع کنم و انجام دادن، قطعاً فرجی حاصل خواهد شد. تطرق الباب بالوجدانيه مو انت بالادميه، بالوجدانيه الحسينيه مو المرسومه، لا المنحوته، المنحوته بالقلب، قلب الولايه، مو هذا قلبك، اكو قلب ولايه وسط قلبك، طلعه وخلي هو يشتغل وشوف وين يدلك ويجيب. आपके ख्याल में ये शख्स ऐसा क्या करे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की निगाह करम से महरूम हो जाए? Odur ki sen eğer taksir elediysen özlerinin hizmetinde bu bir, ikinci sen şialerin samimi şialerini terk ettiyse dünya, bu dünyanın nece diğer maddiyetine daldıysa, Allah ve ehl-i beyti yoldan çıkarttıysa İmam Hüseyin'in gözünde kalmazsın. بس اشتغل بالوجدانيه، لا تشتغل بالادميه، لا لا لا، الادميه كل شيء تريد تئز وتوز، تز وتوز، الا الوجدانيه. ايه क्या आपको यकीन है कि वो भी आपसे मोहब्बत करते हैं? Vallahi birden de gerçekten İmam Hüseyin isterse, can ciğerden ise İmam Hüseyin ister öz. رحمت الله الباسه واقعا دوست داره. Vallahi bir söz diyeyim sana, İmam Hüseyin isteyen eğer maddiyen isterse istemezsin. این رزق اشکی که
ما توی روزه ها داریم خودش تک تک گریه ها و تک تک اون قطرات عنایت و محبتیه که خود سید الشهدا بهمون عطا kerdin. Lakin eğer İmam Hüseyin isteyen, İmam Hüseyin verip sana vermeyip sana o muhabbet yüreğinde yani yeri çabalamasın yüreğinden o. Ya yüreğinden bir lahza eksik olmasın o muhabbet. Muhabbet İmam Hüseyin maddeyle dögü. Verip sana vermeyip sana maslahatı onu Allah subhanahu teala tevfikinden dözü ne edip sana onu şey desin sen. Ama yürekten çağırsa özün istediği ver sana. واذا تريد نفسك تعززها عند الامام الحسين صير رحوم وصير كريم. الاخلاق مثلها اول شيء وخليها يمهن واجمعهن كلهن ودنا على الحسين والله تصير علي الاكبر. یعنی اینکه واقعا میگن به ابی انت و امی واقعا صدق میکنه. اگه یه روز مجبور باشم بین خانوادم که این پدرم و مادرم که پایین هستن و سید الشهدا یکی رو انتخاب کنم بدون دریغ انتخابم امام حسینه و حتی همین انتخاب رو من از اونها دارم. اونا منو جوری بزرگ کردن که الان این انتخاب رو بکنم. Benim oğlum hastaydı. İmam Hüseyin içinde oturmuştum ben. Yalvardım özün. Onca yalvardı bir adam gördüm geldi elinde bir kembes. Benim bunca oturanlardan beni tuttu. Getirden Turbat Hüseyin'e yoktu. Özünü duasını verdi bana geçti. Bilmedim kim. Ne tanıdım özü ne tanıdı beni. Bes bunca oturanlardan ne getirdi bana verdi özün. Can cigerden çağırdım özün. फ़र्ज़ कीजिए कि इसी लम्हे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आपको आपके नाम से पुकारें। Ben onca diyelim lebbeyke ya Hüseyin. يا ابا عبد الله Ya İmam Hüseyin, ya İmam Hüseyin. Bu dünyada ziyaretin hizmetine kısmet eyledi bize ilahi. Bunun şefaatini uzak etmesin ya Rabbi bizi. İmam Hüseyin şefaatinden uzak etmesin bizi ya Rabbi. Ya Rabbi İmam Hüseyin'in haşril bizi İmam Hüseyin'den ehl-i beytinden ya İmam. Ya Allah. منو اندازه‌ای بدونن که یه کاری رو به هم محول کنن. اون اول صحبتم گفتم احساس میکنم از الان به بعد دیگه سفیر امام حسینم. Ya İmam Hüseyin, ben ahd veririm. Ta ölene kadar senin yolundan çekilmeyeceğim. Benim özüm ehli ayalı parçalasalar da senin yolda çekilmeyeceğim ben. یعنی یه جوری بود که خودم منتظر یه تلنگر بودم که یه اتفاقی میفته و من برای همیشه آدم چادری و محجبه‌ای باشم و احساس میکنم الان شاید موقعشه، زمانیه که من این هدیه و ارثیه حضرت زهرا رو همیشه و دائمی کنار خودم داشته باشم. Ta ahir katraya kadar nece ehli beyti sen şehit verdi, tadhiye verdi, ben de veririm, müsteadden veririm. Nenem babam hap neyim var neyim yok sana istidadım var nasıl tadhiye veririm sana ya İmam Hüseyin. İnşallah, inşallah Allah mahrum etmesin beni. Ben bu sözüm vaadti benden, ahadti benden sana ya İmam Hüseyin. انه ما خونه لا بزمان ولا بمكان ويبقى هو وصيح لبيك يا ابا عبد الله الى يوم القيامه الى يوم النشور. ما خونه بكل مراتب الخيانه ان كانت صغيره وان كانت كبيره. Eğer beni kabul eder sözün ansarından oğlum inşallah ölene kadar da kallam bu şekil. Değişilmem. Eğer beni çağırdıysa ben daha dünyanı hamsını terk ederim, düşerim bu yollara. Tahar da beni özü şey edipti beni nece diyer
İsterse yolunda, ne istersen ne yoldaysa ben o yolda tutarım. Bundan daha çekilmem. أنا أطلب من الإمام الحسين مو بس لي، لأن الشخص إذا كان صادق مؤمن لا يطلب بس للحاله، أول ما يقدم المؤمنين والمؤمنات والصادقين والصادقات والصالحين والصالحين أن يوفقهم الله لرضا الإمام الحسين ومرضاة الإمام الحسين عليه. اول از همه که واقعا از عمق وجودم میگم اللهم عجل ولی الفرج. و دومین آرزو و خواسته‌ای که دارم اینه که بیایم و همسایه بشیم. يا إمام حسين، يا إمام حسين، اللهم ارزقنا شفاعتهم يا الله. اللهم احنا حياة محمد وآل محمد وأمر ممات محمد وحق محمد وآل محمد. اللهم ارزقنا شفاعتهم، اللهم ارزقنا زيارة في الدنيا، ارزقنا شفاعتهم في الآخرة يا الله. اللهم ارزقنا شفاعتهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أروك طوعا وتمتعه فيها طويلا.